जय जगन्नाथ बंधुगण। मु डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर न्यूमरोलोजी बेस्ट चैनल अंक कथा कहेरु आपण मान को अभिनंदन और स्वागत जनाऊँगी। आज गोटे नुआ विषय आम आलोचना करवा ताहा होछि जे प्रत्येक संख्या आमर मूलांक हो भाग्यांक हो बा नाम अंक हो कौन सी गोटे संख्या द्वारा यह सीमित जो संख्या ताहा हेउना कहीं से संख्या अनुसार सकारात्मक गुण रही नकारात्मक गुण रही तेणु आमे बा प्रभाव रही केतेबेले सकारात्मक और केतेबेले नकारात्मक प्रभाव पड़िबो मानव उपरे। सकारात्मक प्रभाव भलरे काम करिवो जदि नामांकटा कौन सी व्यक्तिर सहायक बा बंधु साजिब से ग्रहंकर मूलांक बा भाग्यांक संख्या सेमिति नकारात्मक फल मिलियो जदि मूलांक भाग्यांक बा नामांक संख्या सहित बंधुत्व बा तालमेल न थाए। तेणु संख्या उपर व्यक्तिर भाग्य सकारात्मक और नकारात्मक जहाँ जना पड़े। संख्या एक सकारात्मक गुण कौन? यह आत्मविश्वासी, निजस्व विचारधारा, नेता हेबार गुण, स्वाधीनवादी, प्रबल उत्साही, पुरुषत्व बेसी, सृजनशील, सामर्थ्य और पदवीधारी, तुरंत निष्पत्ति नियंती और जत्नशील व्यक्तित्व। एक संख्यार नकारात्मक गुण कौन? एमाने अनमनीय माने आडामेंट, उग्र, अहंवादी, अति आत्मविश्वासी एवं अन्यर कथा को शुणती नहीं। एमाने कहार तले काम करि पारंतिनी, निजर गर्वरे फुली उठिथिबा व्यक्तित्व। संख्या 2 एमानकर सकारात्मक गुण होछि एमाने कूटनीतिज्ञ, माँ परि स्नेह करती, धीर स्थिर, मेलापी, समस्तଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ मिशंती और बंधुता बांधती, नम्र, सुसंगत, संगीत, कला और सौंदर्य को भल पाती, आध्यात्मिकवादी एमाने सामाजिक और कल्पना विलासी व्यक्तित्व। किंतु संख्या 2 नकारात्मक गुण कौन? अति आवेग प्रवण, शीघ्र रागी जाती, सूक्ष्म अहं, लाजकुला, डरुआ, केवल अन्यठारु उत्साह पाइले कामर अग्रगति करती, अन्यथा कामरे मठुआ। संख्या 3 सकारात्मक गुण कौन? एमाने सृजनशील, क्रिएटिव, कल्पना करिवार शक्ति प्रखर, भाग्यवान, हसखुशिया, चतुर, आत्मविश्वासी, सफलता और टंका अर्जन पई उच्च आकांक्षा, उत्साह प्रदान, आध्यात्मिकवादी, अधिक जनप्रिय, आनुगत्य अधिक और भल पोशाक पिंधती। आ नकारात्मक गुण 3 संख्यार कौन? खराब मिजाज, निराशावादी, खराब भाषा बेले बेले प्रयोग करती, क्षमा दियंतिनी, अन्य मानक पई कुटिल। संख्या 4 सकारात्मक गुण होची प्रणालीबद्ध, माने एमन हेले सिस्टमेटिक, दृढ़ प्रतिज्ञ, दक्ष, धीर किंतु स्थिर, स्लो एंड स्टीडी जहाँ कहते, विज्ञान सम्मत, दायित्व संपन्न, साधु, विश्वासी, कौन सी काम को आंतरिक भाव करती, कर्मठ, व्यस्त, निस्वार्थपर, नियम को मानती, परोपकारी और निज परिवार प्रति यत्नशील। एमानकर नकारात्मक गुण कौन होची? मनर सृजन शक्ति कम, जिदखोर, अन्य मानक सहित सहयोग करिया को नाराज, युक्तितर्क करती, केवल काम बिना विश्राम करती, अति चिंताशील माने ओभर सीरियसनेस। संख्या 5 सकारात्मक गुण होची चतुर, शक्तिशील, डायनामिज्म जहाँ कहते, क्रिया अभिमुखी, एक्शन ओरिएंटेड जहाँ बदलिया को भल पाती, स्वाधीन चेता, मजालिया, आमोद प्रदान प्रिय, शीघ्र चतुर भाव प्रकाश करती, प्रशासनिक शक्ति अधिक, अविराम शक्ति, व्यावसायिक मन, आध्यात्मिकवादी और रहस्यवादी। एमानकर नकारात्मक गुण होची एकाग्रता न थाए, विश्रामहीन, अधीरता प्रवण जहाँ नर्भसनेस बेसी, असंतुष्ट, कामातुर, नास्तिकता, मद्य और विपरीत लिंग प्रति जड़ित, अन्य को अविश्वास करती। संख्या 6 होची सकारात्मक गुण कौन? समवेदनाशील, स्नेहशील, जनहितैषी व्यक्ति, निष्ठावान, निस्वार्थपर, दृढ़
ଐକ୍ୟବद्धତା, ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପରିକର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱବାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ଦୃଢ଼ ଶରୀର, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସୃଜନଶୀଳ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ। ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଅତି ଅଧିକ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ମୁହଁରେ ରୋକଠୋକ୍ କହିବା ଫଳରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି, ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁର ଲାଳସା। ସଂଖ୍ୟା 7ର ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ କ'ଣ? ଅଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଆନାଲିଟିକାଲ, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଖୋଜିବାରେ ଆଗ୍ରହ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆଙ୍କର କରନ୍ତି ବେଶୀ, ଆବିଷ୍କାରକ, ବହୁତ ବିଜ୍ଞ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼, ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ଦକ୍ଷ, ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟାରେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କାମାସକ୍ତ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବାନ ଓ ଅବିଚଳିତ। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ 7 ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅତି ଅଧିକ ଅବିଚଳିତ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ, ଗର୍ବୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ କମ୍, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଓ ନୀଚ ପ୍ରକୃତି, ମିନ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ସଂଖ୍ୟା 8। ସଂଖ୍ୟା 8ର ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶାସକ ହେବାର ଗୁଣ ବହୁତ, ପ୍ରାଧିକାରୀ ବା ଅଥରିଟି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ, ବହୁତ ସଂଗଠିତ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ନ୍ୟାୟବାନ, ଭୌତିକବାଦୀ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଶାସନ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ନାଟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି, ରାଜନୀତି, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟ ବୃତ୍ତି, ଜମିଜମା, ଓକିଲାତି, ଭଲ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 8 ସଂଖ୍ୟାର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ହେଲା ସଦାବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହି ନିଜର କାମକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶାବାଦୀ, ଅତି ଅଧିକ ଭୌତିକବାଦୀ, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ରୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର। ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା 9। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଦୟାବାନ, ଉଦାରତା, ଜନହିତୈଷୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସହନଶୀଳ, ବଦାନ୍ୟ, ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ମିକ, ବଢ଼ିଆ କଳାକାର, ନୈଷ୍ଠିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଦକ୍ଷ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ନିଷ୍ଠାବାନ, କଳ୍ପନାପ୍ରିୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ଏମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ହେଉଛି 9 ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ? ଏମାନେ ମନୁଆ, ବହୁତ ମୁଡ଼ି, ତରବରିଆ, ହାଷ୍ଟି, ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରରେ ବେଖାତିର, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସହିଷ୍ଣୁ, ପ୍ରତାରଣାତ୍ମକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭଳି ଚଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ସେହିପରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭଲ ପାନୀୟ ଓ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ଆଜି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବହୁଳ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା